आपणकर जदि मीन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। मीन राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही नुआ वर्ष 2025 ठारू बदलिबाकु जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा एमानक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। एही नूतन वर्ष 2025 मसीह रे 4 गोटी प्रमुख बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु एवं केतुंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही नूतन वर्ष 2025 मसीह रे आपण मानकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अनेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणको चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या पूर्वरु आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे माने नुआ वर्ष 2025 मसीह रे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु वर्तमान समय रे आपणकर राशि रे शनि 7.5 चालुअछि। आपण मानक पाई समस्या तो रही अछि, आपण टिके वर्ष सारा सतर्कता अवलंबन करिवे, किंतु बृहस्पतिंकर केंद्र रे चलन हेतु आपणको किछि परिमाण रे शुभफल मध्य प्राप्ति हेबा। एही वर्ष आपण कोनसे नूतन गृह निर्माण, जमी, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि किणाकिणी करिबा पाई मन बळेई पारंती एवं किणी मध्य पारंती। मातृ सुख आपणको प्राप्ति हेबा। मांकर स्वास्थ्य जदि किछि समस्या रहिथिला सेथिरे सुधार आसीबा। भाई भाई मध्य जदि किछि मन मनांतर आगुरु किछि चलिथिला सेथिरे किछि मात्रा रे परिवर्तन आसीबा। आगुरु जदि आपणकर घर परिवार रे कलहर वातावरण लागि रहुथिला, सर्वदा कଳି झगड़ार परिस्थिति उत्पन्न हेउथिला, सेथिरे मध्य किछि मात्रा रे सुधार आसीबा। एही वर्षटी आपण मानकु नूतन कर्म प्राप्ति पाई नूतन सुजोग आनी देबा। आपनको कोनोसी एमएनसी कंपनी रे जॉब ऑफर मध्य आसी पारे। जो व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी चाकरीर अपेक्षा रे थिले, सेमानकु मन चाहुतिबा चाकरीटीए मिली पारु नथिला, एही वर्ष सेमानकु मन चाहुतिबा चाकरीटीए मिलिबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। एवं जदि आपण चाकरीटीए करिसेंती ताहले मई मास परे सही चाकरी रे आपणकु प्रमोशन मिलिबार मध्य संभावना बनुअछि। किंतु आपण आपणकर कर्मक्षेत्र रे परिश्रम जारी रखंतु। परिश्रम कले जाई आपणकु कार्य क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेबा। काहेकि ना आपणक राशि रे शनिंकर चलन हेउअछि। आपण टिके अलसुआ स्वभावर देखा जिबाकु लागिबे, तेणु अलसुआ को त्याग करी समस्त कर्म रे परिश्रम करंतु, सफलता अवश्य प्राप्ति हेबा। जो व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी विदेश जिबाकु चाहुथिले, विदेश रे रही कोनोसी काम कार्य करिबाकु चाहुथिले किमा कोनोसी व्यवसाय आरंभ करिबाकु चाहुथिले, तो एही वर्ष सेमानकर आशा निश्चिंत पूर्ण होई पारे। किंबा विदेश रे रही जो व्यक्ति विशेष माने काम कार्य करुचंती सेमानकु
ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଚାରି ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିପାରେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯଦି କୌଣସି ରୋଗରେ ଆପଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ରୋଗ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନଥିଲା, ତେବେ ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସନ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଘରକୁ ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଧିକ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି କିଛି ମାମଲା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆଣି କରିଦେବ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।